Sige sir, so good sir, normal nga lakaw. Then basically sir, heel strike sir. King good. Sige sir, then tiptoe sir. Okay. Sir, start. Normal nga lakaw. Normal gate. No out clear. Heel strike. Okay. Balance. Right. Good. Sige sir. Tiptoe. Adlock jud ka na? Oo. Nananay kusog. Talaga siya kusog. Wala na pain. Sige. Try lang. Madlock jud ka no? So na, sakit dili. Dili siya sakit. Dili siya sakit. Hadlock. Hadlock siya. Traumatic event. Okay. Taas mo gud siya. Wala ito kataas ato no. Sige na sir. Importante ayaw na ka. Kana lang, we're going to give it 2 weeks. Okay?